Surat terbuka. Kepada yang terhormat, Presiden Komisaris Utama PT Freeport-McMoRan, Tuan Richard Adkerson, di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Salam perdamaian dunia dari tanah perjanjian di ujung bumi. Negeri matahari terbit, Irian Barat, Papua Barat. Sehubungan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, terkait pembelian 51% saham dan penguasaan mayoritas saham PT Freeport-McMoRan oleh Indonesia. Rencana Indonesia untuk memperpanjang kontrak karya hingga sumber daya alam di Irian Barat habis dan PT Freeport-McMoRan akan memberikan tambahan 10% saham kepada Indonesia, sehingga Indonesia menguasai 61% saham PT Freeport-McMoRan. Hal ini adalah bukti nyata adanya kejahatan internasional. Berdasarkan perjanjian kontrak karya pertama antara PT Freeport-McMoRan dengan negara Irian Barat dan rakyat Irian Barat. Selama 30 tahun, dari tahun 1967 hingga 1997, yang ditandatangani oleh Pendeta Stefanus Samberi pada tanggal 7 April 1967. Saya, Yakobus D. Samberi, sebagai cucu tertua dari Pendeta Stefanus Samberi, mewakili negara Irian Barat dan rakyat Irian Barat, Papua Barat, sebagai pemegang saham mayoritas PT Freeport-McMoRan. Dengan ini, mengajukan beberapa tuntutan kepada Anda, Bapak Richard Adkerson. 1. Kami mendesak untuk pengembalian saham mayoritas PT Freeport-McMoRan yang seharusnya dimiliki oleh negara Irian Barat dan rakyat Irian Barat, Papua Barat. 2. Nama PT Freeport Indonesia harus diubah menjadi PT Freeport Irian Barat. 3. Direktur utama PT Freeport Irian Barat harus diisi oleh penduduk asli Irian Barat, Papua Barat. 4. Pengusaha asli Irian Barat, Papua Barat harus diprioritaskan dalam kerjasama dengan PT Freeport Irian Barat. 5. Setidaknya 80% karyawan PT Freeport Irian Barat harus berasal dari penduduk asli Irian Barat, Papua Barat. Kami yakin bahwa dengan memenuhi tuntutan ini, kami sebagai penduduk asli Irian Barat, Papua Barat, akan mengambil tanggung jawab penuh atas operasi berkelanjutan PT Freeport-McMoRan di wilayah kami. Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama Anda dalam mempertimbangkan tuntutan yang kami ajukan. Hormat kami, Yakobus D. Samberi, Jaki, Papua, cucu tertua dari Pendeta Stefanus Samberi, pemegang kartu PBB nomor 206. Open letter. To whom it may concern, President Commissioner of PT Freeport-McMoRan, Mr. Richard Adkerson, at Phoenix, Arizona, United States. Peace greetings from the land of the treaty at the end of the earth, the land of the rising sun, West Irian, West Papua. Respected Sir, regarding the statement by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, concerning the purchase of 51% of the shares and the majority share control of PT Freeport-McMoRan by Indonesia, as well as Indonesia's plan to extend the contract of work until the natural resources in West Irian are depleted, and PT Freeport-McMoRan will give an additional 10% of shares to Indonesia, resulting in Indonesia controlling 61% of PT Freeport-McMoRan's shares. This is concrete evidence of international crimes. Based on the first contract of work agreement between PT Freeport-McMoRan and the state of West Irian and the people of West Irian. For 30 years, 1967 until 1997, signed by Reverend Stephanus Samberi on April 7, 1967. I, as the eldest grandson of Reverend Stephanus Samberi, representing the state of West Irian and the people of West Irian, West Papua, as majority shareholders of PT Freeport-McMoRan, hereby submit several demands to you, Mr. Richard Adkerson. 1. We urge for the return of majority shares of PT Freeport-McMoRan, which are rightfully owned by the state of West Irian and the people of West Irian, West Papua. 2.
The name PT Freeport Indonesia should be changed to PT Freeport West Irian. 3. The President-Director of PT Freeport West Irian must be filled by native West Irian, West Papua residents. 4. Native West Irian, West Papua entrepreneurs should be prioritized in cooperation with PT Freeport West Irian. 5. A minimum of 80% of employees of PT Freeport West Irian should be native West Irian, West Papua residents. We are confident that by meeting these demands, we as native West Irian, West Papua residents will take full responsibility for the sustainable operation of PT Freeport McMoran in this region. We thank you for your understanding and cooperation in considering the demands we have presented. Sincerely, Jacobus D. Samberi, Jackie Papua, eldest grandson of Reverend Stephanus Samberi, holder of PBB card number 206.